জরানি কক পান্ডারানের বাগি নাসিং তংজা খাপানি যত তাখক তাই বুকুক চং যতন লামসগ ত্রিনি জরানি কক পান্ডাও তিনি 26 তারিখ মে 2026 সাল মারে ত্রিনি জরানি কক পান্ডাও কতর কতর ককমা থুইতে খাং সমীর ত্রিপুরা হাস্তেনি রাজনীতি নি হাপার স্লাইमुं কতর কাইসা স্লাইজাগনা থাঙै দङ हनै कक्तमा तो बयार खक स्लाइजागनाय राजनीतिनि हापार हास्तेव राजनीतिनि जे हापार ताबुक जे चें तंगमानि आरो जतन नासिंलाइजाक बीजेपी जे हास्ते हापांति तंगनाय बरनि बदल ताबुक सजरतै जरा कलक मालाय तंगैब जेमन टिप्रासारक एडिसिव बिसि इलेक्शन या गाय गौमा मानथाय मानिया बीजेपी दल नि बिसिंगबो वालाय सुग्लायलायजाक कागलायजाक आबाहाय जराव बीजेपी दल साबै मन्त्री सभा चाप माने अलन कतर कायसा स्लाइमुं मोखां नुगजागै मानो आहाय हिनि बदल नि बिसिंतै कक्तमा फियाबा बसकांनि 28 तारिख दिल्ली कताल ऑल इंडिया बेरेमनि कायसा हाई प्रोफाइल कक चाबलाय मुङो हास्तेनि बीजेपी नि कचाम माने कताल जे प्रेसिडेंट आबनो चंगजागनाय हाय हिनि चंगजायफोर मानो हाय हिनि कक्तमा जरापाई थांजाक ताबुनि कासको राजीव भट्टाचार्य ताई बिनि जरा कमा लाई टंगै तामुई चंगै माया आबो लुकुरनि सुमुं तंमने फियाबा ओ हाई प्रोफाइल नि जे कक चाबलाय मुनि बिसिंतैनो कासाई फाइमानो कायसा कटाल बुमुं ताई जे ताबुक जतनिनो आबो गव सांकिनि व सांकी जागमा हायै थांनाय साबनो साबतामा पद तंगै मुख्यमंत्री न तनै ताम हामारि इंखा पार्टी नि बीजेपी नि प्रेसिडेंट तनै ताम हामारि इंखा जानिजा लेवल ऑफ पोस्ट तनै मनि उलो ताम हामक्राय इंखा आबो बेबन नाइजगि तंग ताबो कुचुक महलनि बखाक्तै आबै बाक्सानो जत राजनीति बदल जेमन पश्चिम बंग इलेक्शन पाइखा मात्र न ताइसा मुख्यमंत्री चंगैर मनि ताइ पार्टी नि सभापति रक चंगैर मनि आबा हेकेनो त्रिपुरा राज्य बाहायनो अंगना थाङै तंग कटर स्लाइमुं ताइ थोंरों न चेरै नायरनि बिसिंति हास्तेनि जे थोंरों नि हालक रंनो चाइ नेखे बसकांनि सालो म थानते बकरा खाइजेनि बागैनो बेलाय खेनो बुजिबै याप्रि मा बालुक सिनाय ताउ बसकांग दिल्ली नि हाई कमांड तला बोर्ड बेरेम बिसि बेरेम नि सिमि चेङै बोर्ड स्तर नि सिमि जे जत उनको लेवल जरा फान गोबां खालायजेनि बागै बीजेपी न ताबुक ताम याप्रि रमि मान आबनो तुइनाय तिनि मन्त्रीकरा डॉक्टर मानिक साहा बाहायनो मन्त्री बखर मोदी बै मालाइखा बिनि बुखुक्तैनो ताम सभापति साबो आबरो किसासे खालायनो बा बुमुरैखेना ताबुक ककहा साबो ओंगैमान सभापति राज्य बीजेपी नि ताइ कायसा ककहा कतालके जे सभापति फाइनाय आबो कुसु लुकुरकनि सिनिजाक एमएलए नि बिसिङावनो ओंनाय बा एकटा जनप्रिय नेता आबाहाय हनिब सिनिजागै दङ एमएलए नि बिसिङावनो खरकसा राज्य सभापति ओङै मानो हनै कक्तमा राज्य सभापति हनै ओंनानि थाङै दङ खरकसा एमएलए आबाहाय हिनो बिसिंतै कक्तमा ताबुक ताइसा कखा बदलनि कुचुक बेरेम नि सिमि सेङैनाय तला बेरेम जरा सामुं तांनाय रक बेलाय जतन नासिंलायजाक 28 तारिख नि उलनो साइमान सिनाय बरकनि स्लाइमुं आबनो कारिबो हास्तेनि मंत्री ओ बाहायनो कताल दाजागै मानो मंत्री कताल एमएलए नि बिसिङाव ओंनाय मंत्री ताइ जे मंत्री तंमनि बरनो बाहायनो डिपार्टमेंट बागजागै मानो अरबो जों ककमा सासिनाय मंत्री अनिमेश मंत्री तंनो तंया 28 तारिख नि उलनो सराय ओङै थांनाय आइना हायके गोचों सराय अबाहाय जे चेरै नायमानि बिसिंतै हास्तेनि मंत्री सभाव बो स्लाइमुं फाइकांके साबनि थांनो साबनि कमानो साबनि बा फाइनो आबनो नासिंलायनाय बिसिया बसकांनि 28 तारिख नि उलो आबाहायनो राजनीतिनि हापारो ताबो कक फारिकै आं पुइलाव मांप्लि फुरुना नायमानि हिंगाके जनजाति सुरक्षा मंच नि दिल्ली वो जे कतर पांडा आ कतर पांडा नि मांप्लि आं फुरुमायाखो जदिव आबो ओंगै थांगा बस थानाय 24 तारिख मे 2026 साल मारिवो दिल्ली नि रेड कोर्ट हेकबा लाल केल्लावो आरो तंथुतिनि रैली खालायनाय त्रिपुरा हास्तेनि 1200 नि गोबां बरक
19 दफानि बरक थांजाक ओंखाय थाङै जाय बरक आरो मेमोरेन्डाम रैखा राष्ट्रपति न विशेष करे आदिवासी बा जनजाति जानजा सिरसिति हुकुम मुकुमुनो मथांनानि बागैनाय जे तांमुं तुइमुं रगनो मथांनारनानि ताई जे निजिनि धर्म न स्लायै गुबुननि धर्म रगो थाङै तङै मारगनो तामखे याफाव नारनाय आबरनो तुइनै डिसिजन नाहानानि बंनि मेमोरेन्डाम बलायो हनै कक्तमा फेबा मेमोरेन्डाम बलाय तावसोते जों नुगजायाखो जे जनजाति सुरक्षा मंचनि सेंट्रल लेभेलनि बरक रग थाङै नमिनेशन दैमा बाक्सानो त्रिपुरा सिमिया सारा भारतनो बेबाग भारतनो साबो माने जानिजा जाति न देरारै तंखा आबरगनो जायखे सेरि न्यायनि बागै बो सानमुंहै खोनावो नायनेग्रानि मांप्लि चिनि त्रिपुरानि रियां लुकब संजमातिया हदा जतनो थांबायजाक नायनेनि चिनि मांप्लिओ तामनि बागै फाय दा गत जोंरो दिल्ली फायमानि खाय चिनि हुकुम माथांनि नारनानि हिनय काजा जनजाति सुरक्षा मंच हिने काजा अर्गानाइजेशन बरबाय नरक बो डिस्ट्रिक्ट नि जों गुमती डिस्ट्रिक्ट उदयपुर लोबार स्टेट गुमती डिस्ट्रिक्ट नि टाइटेल ता नरक नि मुरासी मुरासिं बदल नि और जे तंगनै जतन मुरासि बोसो फाय नरक मुरासिं र बोसो फाय जों मुरासी प्राय 1400 मुरासिं त 1400 या जत मिलावै 1400 मुरासिं चिमि बोसो फाय 87 जना 87 जना और मुरासिं बदल नि नरक नि माखना नरक बुदा मुरासिं के बु जागानि दैबान्दाल नि और जत तंगनाय जतन मुरासि अच्छा फर्स्ट टाइम दे फाय दिल्ली व ना ताबुनो फर्स्ट टाइम तिनि जेतिखे नंनो खुम सारैनाय लामसक जाखा बाहायमा तंखा हा खूब तंसक जाखा अच्छा ते सिने नंनो सिने ने और फाइने और नरनो गोलाब खुम सारैनाय लामसका बाहायमा तंखा बाहायमा तंजाखा राज्यनि एसटी सम्प्रदायनि बर रंनि ताकमुं लबमुं तमुं तुइमुं हुकुमु मुकुमु बनो सुरक्षित याखेबा मोथाङै नारनानि बागै अर जों कायसा गत अरमा रेली अर सारा भारतबर्षनि 27टा राज्यनि एसटी सम्प्रदायनि बर रग जतन समगामुंनाय ते बनि लगै लगैनो चिनि त्रिपुरानि बररब अरफाय समगामुंनानै आबनि बागैनो जों अ जागाव दिल्ली जनजाति संस्कृति समागम जों फाय हिस्सा नाहाका अ चिनि रीति कालचार आइडेंटिटी अबनो मोथांनारना बागैनो बिनि चिं जे रैलीनि मूल उद्देश्य नरं जे रैली वनम जे उद्देश्य न तिने न रैली खालायका बा समागम खालायका नरने कोनो दाबि सनद केवल थाने पेज दाखलागि अब तो बेलेखै इजिली कग्नो हिनि साइमानो सारा भारतबर्षनि उसुकचा कतरमा रैली ऐतिहासिक रैली आं खाखलाया जे ताबुक सुकजरा कोनो सामाजिक संगठन बाय अबहायखैनाय कायसा रैली उंगानो हनै
এবং নিজেনো বেলেখে সৌভাগ্য হনি ওয়ানসুগ আনি নিজেনি লগি যারা ত্রিপুরা রাজ্যনি যে 1200 জনা ফাইনাই তাকুক বুকুক আনি সাক চালাই অকরা চাকরা মা ফানি সমান বরং নবাং বেলেখাই ভাগ্য কাহাম হনি ওয়ানসুগুই মানাও বরকব আনি লগি চিনি যে জনজাতি সুরক্ষা মঞ্চনি তুইমুনি লগি বরক হিসাও ফাইনানি বাগै সুবিধা মানখা হনে দিল্লি হাই জাগাও তাবুক হাই জরাও বেলাই তুংমানি মল অবাহাইকে প্রোগ্রাম রুমানি अब বসু যতি যুক্তিযুক্ত নেই খাখলাই নাদি অবতো প্রোগ্রাম তো কুতুংরা খাইনাই কসাংরা খাইনাই না তুংরেরেও না কসাংরেরেও অবনি সম্পূর্ণ ওয়ানসুকে চিন্তাধারা খাইনার চিনি শাখানি মহনি যারা রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ রাষ্ট্রীয় কার্যকর্তা বরনি ওয়ানসুঙ্গ অব সংগঠনী ব্যাপার প্রোগ্রাম খাইনানি ব মাস ব তাল ব দিন ব তারিখ আব রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ নির্ণয় খায় কুতুং ঠান্ডা কারিক্রম যেফোর প্রোগ্রাম চলিনাই বাফোর চলিন তংনাই তামো কুতুং তামো কসাংনি জরাবো তংনাই কুতুংনি জরাবো তংনাই বরক কুতুং आं कासे फर एग्जाम्पल चिनी बरक बाक्सा माइ कुतुं चानानै हामजागो बाक्सा माइ कसां चानानै हामजागो एके माइ कुतुं जे बरक चानाय बक बि कुतुं न चानाय कसां चानाय बक कसां न चानाय तार माने कुतुंग कार्यक्रम खायखांहे बसक जुक्त कसांग प्रोग्राम खायखांहे बसक जुक्त कक आबुया जे जरावो निर्णय खायो संगठन आबननो आ निर्णयनो न मानिवै जों मा खालायनाय आबुनि बागैनो कुतुंग बंनाय कसां यारेरेও बंनाय कुतुं देरेও बंनाय आबो सम्पूर्ण चिनि संगठननि ऊपर निर्भर इंगो সারা ভারতবর্ষনি বসক জনজাতির রেলি হাইকবা সাংস্কৃতিক সঙ্গম মানজাখা सारा भारतबर्षनि 2 হইতে 2.5 লক্ষ বরক জনজাতির সাংস্কৃতিক সমাগম जों जतन मिलिउই दिल्लीनि लाल केला हाई मैदानो बा थुंथाइनि नखलाव दिल्लीनो जों पुरा कलैरिरिखा बसु जाति खा खलाय नंनि दाबि सनद राष्ट्रपति आबनो खारुइनाय नं दाबिनो सक्सेस खलाय रुवान होनो जों तो যারা जों सामुंटां तंनायरो संगठन गदाल तंनायरो जों जतन जोंनो वानसुगो जे चिनि जे रेली आं ताइसुंनो पुइला साखा जे अबहाय ऐतिहासिक रेली चिनि जनजाति बा एसटी ओ एसटी रंनि जे हुकुम मुकुमुनो तुयै ताबुकनो पुइला सकां ऐतिहासिक रेली ओ ऐतिहासिक रेलीनि बिसिंतिनो जों पुरा 100% आशाबादी चिनि जे लक्षक चिनि रेलीनि अब जों सम्पूर्ण जेसे केपनो जों माननाय जों पुरा 100% सियर 100% नरकनि यस 100% केबल नरकनि जे दिल्ली रेलिओ थांनाय कोनो असुबिधा बा कोनो इन्सिडेंट केबो गमामानि आबाहिराव पातिमुंदा हाँ रेली तो बेलेखे कतरमा तेइसे 1200 जन बरगनो थामुगै क्लांनानै तेसा तुबुनानै तनिनानै चारिनानै बेलेखे कतरमा व्यवस्था चिनि बिसिङो खरकसा सालचा हरसानि बागै किचा कमाखा असुग रेली कतरमाओ जों बिनि फोन बाय जोगाजोग कानेक्टिविटी मानलिया जेहेतु फोन कायसा मेसिननि बिसिंथि चलियो बेटारिनि बिसिंथि चलियो बिनि मोबाइलो किचा प्रब्लेम माबाय जों किसिया जरा बबाय जों कानेक्टिविटी मालिया हाइफानो दिल्लीनि जे पुलिस बाहिनी बा नायबथां बाहिनीनि तेई चिनि जनजाति सुरक्षा मन्चनि যারা আদং রংনি বিসিংটি খাইয়াখनै বরক বাই जों कम्युनिकेट बा बरक बाय जों सालाइयाखनै যোগাযোগ ব্যবস্থা आंलाय जों बंनो मानखा तिनि फुङो कोनो असुबिदा करै बरक सराय काहाम करंखाय बरक जानि जानगो सकबायनाय कायसा इन्सिडेन्ट नंखा चिनि खापांनि तावते बुखुकसं अबो आं कलखे किसे कगमा फुनुका ताम निहिनबा कग बर कग बाय सराय जदिও ब सामानि बिसिङो डिमान्ड रगनतिनाय आबसक सराय के सालिया सयकक जे जनजाति लुकुब संनि हुकुमु तंमुं चामुं रगनो मथांनारनानि बागैनाय बरनि असानमुं तमुनो केबो तिप्रा सिसिटिनि लुकु तंमुं चामुं न केबेङि तंग हुके आबरनो बादमा खायनाय एसटी फेसिलिटी बादमारनाय आबाहिरो बंनि सानमुं ओङै मानो एबा आबननो राष्ट्रपतिनो दाबि खालामगौमानि कक
tabuk phadikai CNG petrol rangbari mani kok semangka diesel rangbari mani kok semangka tini te kaisa khanani simino CNG tai PNG gas ni dam bari unai tini Tripura National Gas Company Limited ni manager Prithviraj Bhattacharya kaisa saklai mungo saka CNG gas ni dam Pochim Tripura jela o khanani simino 2 taka bangai 87 taka 15 paisa angsinai Gomoti jela o dam 2 taka bariwi 91 taka 95 paisa angsinai tai PNG gas ni dam Pochim Tripura jela o 45 taka 88 paisa angnai Gomoti jela o 49 taka 99 paisa angsinai सरकारनि क्वार्टाराव PNG gas ni dam Pochim district bangkha 50 taka 43 paisa अब PNG हिंगा के नरक सेमन्ना ओ जे ग्यास इनको दालानो माने थापा करै ग्यास बदु बाय थांनाय अब रक्ताबो दाम बां बायसिनाय अम्बो 50 टाका 43 पैसा पश्चिम त्रिपुराव गोमती जिल्लाव 54 टाका 90 पैसा पश्चिम जिल्लानि बानियाताय सोनामुं मथाराव PNG ग्यास नि दाम बांसिनाय 57 टाका 45 पैसा गोमती जिल्लाव दाम बांसिनाय 54 टाका 28 पैसा बोजमनगर IGCO ग्यास नि दाम ताबुक बांगै 43 टाका 63 पैसा ओंखा फारगे खाबल तादेबो कुकसं ताबुक आनिया फावो जे कक दङ अबंके तिनि नर सेमांखाना जतन सरकारनि अफिस बन्द तामहिमबा काजी नजरुल इस्लामनि आसाइमा साल बखरकसे बिद्रोही कवि माने बिद्रोही कवि माने तामो जे कोनो जे सामुंनो तामसाने प्रतिबादी माहाइता ब जे बिद्रोह खालायो चायारकनो हामजागिया बा बाहाय आबैनो तिनि कुचुग्रुं मन्त्री किशोर बर्मन मानजों बुंबाय कखुमताय हुकुमु नायखुनि बखाक्ति पालाय जाखा कतर खलायनि हास्ते बेरेमनि पान्दा ब आ न केबेंगै जे बरक खरांति सानाय बरकनो हामजागनाय ताय जतनि बागै रों थैयासाक जरातै सामुं तांमानि बिसिंतै बर बिद्रोही कवि हनै सिनि जाखा काजी नजरुल इस्लाम आ बिनि लांमानि फुरुकजाक लामो खा हाबै चलिनानि नांनाय ताबुकति जरानि रों परिनाय सिख्ला रक तिनि सिपाइजला जिल्लानि सोनामुरा टाउन हल रों नायखुंनि साक्थार बुंबाय कखुमताय हुकुम नायखुंनि चुबाचुबाय सुंजाजाक काजी नजरुल इस्लामनि 127 बिसि आसाइमानि सालनो रोगै हास्ते बेरेमनि पान्डामा चेंगिरिवै अ कक साका पान्डाव टंका सिपाइजला डिस्ट्रिक्टनि आलायदा हांकर नायकलफां सुभाष दत्त सोनामुरा बखास्ते नायकलफां राजु देव ताई कखुम हुकुमु नागिफां पांचाली देबरमाना खबै जुदा जुदा आदं रब खनायनायदि तिनि थौजोबजा मांप्लेनि किसाक তার জীবনী থেকে প্রেরণা এবং প্রেরিত করার জন্য যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠানের আজ সমস্ত মহকুমা স্তরে আজকে আয়োজন করা হয়েছে আমাদের সরকার বিভিন্ন সাহিত্য উৎসব সাংস্কৃতিক উৎসব গ্রন্থ মেলা কবি সম্মেলন নাট্য উৎসব লোকশিল্পীদের সহায়তা ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা এই সবের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মকে সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত রাখার যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখছে নিরন্তর উচ্চশিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য চর্চা নাট্য চর্চা সঙ্গীত এবং যে সৃজনশীল কর্মকাণ্ড সেগুলোকে আমরা উৎসাহিত করার চেষ্টা করছি কারণ আমরা বিশ্বাস করি কিংবা আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি তো সেগুলোকে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে কেবল ডিগ্রি অর্জনে আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য নয় একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ সচেতন এবং মানবিক মানুষ গড়ে তোলাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃত শিক্ষা তো সুতরাং একজন পূর্ণাঙ্গ সচেতন ও মানবিক মানুষ গড়ে তোলার জন্য আমাদের সাহিত্য চর্চা আমাদের সংস্কৃতির চর্চা আমাদের ভাষা আমাদের ঐতিহ্য তার উপর দিয়েই সেটা সম্পন্ন হতে পারে সে কারণে আমরা শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেও সেটাকে নিয়ে আসা হয়েছে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে আমরা জানি যে আজকের দিনে আমরা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের যুগ
ডিজিটাল প্রযুক্তি আজকের দিনে যতই উন্নত হোক না কেন Engkai obo engkai Nozrul Kalakshetra Kazi Nozrul Islamni kok salakia. Agartala ni Kendra Sarkarni rangni sabrnai regjak FSD kokchongnai ni Secretary M Nagaraju tini Tripura hasteo phaika kaisa Pandawo phai bo kok saikhanarka Bharat hakotoro tabuk joto benkono non performances assets एबा NPA एबा लाकाइरमानि जे रां बेलाइखेनो किसावै तंखा 12 हादर यगमानि उलो जतन स्लाइ गोबांखे कमिवै ताबुक 40 बेसिक पॉइंट नि तलाव क्लाइखा हनै बसाका आगरतला रवीन्द्र शतबार्षिकी भवन तिनि जुदा जुदा बैंक नि लाकाइरमानि पान्डावो ब कक्साका पान्डावो बसाका देश नि कथर कोम्पानी बहायनो जे लाकाइरमानि खाइ क्लाइ रोखा बैंक नि लाकाइनाखै आमनो सुनानि ताबुक उनको तामसका आबो लय तो काहाम नङै दङ किन्तु बसाका लाकाइना हानाय र कम ङै दंखा बसाका आबो उकुलुगो कारण कतरंखा लाकाइरे थानिवो कटाल रायजा जालो खलाइमानि आमनो कारिबो लाकाइ रनानि बागै जरा आबो काहामके चेक खलाइजागो बेलाय काहामके चेक खलाइजागो के जेरक लाकाइना हारो बैंक रकनि बिसिंतै केन्द्र सरकारनि जे रांनि सेबसाब रोजाक नायखुं मन्त्रि बानिया चालुइ दंमोनि आबो चुबासुइन दङ जेतिखे बैंक रक लाकाइ दाति रैमाननानि बागै एम नागराजु साका केन्द्र सरकारनि जुदा जुदा रांनि जे योजना चल खलाइजाखा लोकरक आवो बाय मलाजा मानि दंखा प्रधानमन्त्रि बो साकबाय थांबो आबो हाय योजना न नायकलै दङ जयावै गेलाय थांनाय रां बिसियाव बाहायनो देशनि कताल खायनाय आलायदा 30 लाख कोटी टाका लाकाय रोजाखा पीएम जनधन योजनाव लाय थांनाय ताल एकाउन्ट दङ 58 कोटी आरो बिसिङाव बरिरकनि संख्या 32 कोटी व्यवसा खालायनायनि बागै पीएम मुद्रा योजनाव 12 बोसोराव 56 कोटी लाकाय मन्जुर ओंखा ताय इन्टारनेशनल ताय आरबीआई के बसं माने उनको नेशनल खलाइजाखा नाबार्ड बेसरकारि जे तो बैंक नि बिसिंति लाकाय रोजाखा 67% नि बरक न बोरै अबाय कौमा हिसाब रखा तिनि पान्दानि बिसिंति तबखे तिनि बागै टेकासे मकल कायजानाय इंखा जुदा जुदा स्कीमो 10,000 स्लाइबो गोबां बरक न 419 कोटी 11 लाख टाका रां जरा लाकाय रोजाखा आमनकारि बैंक नि सोशल जे माने हदानि हामक्राय सामुं तांमनि आमहाय पश्चिम त्रिपुरा जिल्लायाव न हेल्थ नि अफिसार नि यागो कायनि एम्बुलेंस नि चाबि याफोर जाखा ताय पीएनबी माने पंजाब नेशनल बैंक नि साक्थार मुंबाय पेसार थलो एटीएम यूबीआई ताय सान्दिर बाजार ब्रांच उद्बोधन खालायजाखा एसबीआई नि 5टा कास्टमार सार्भिस पॉइंट फेयजाखा भार्चुअली इंकाय आमनो कारिबो आलायदा सामुं काहाम खायनै कायथाम ब्लक नो सकात दजाखा लामसगुइ ककदारखा पंजाब नेशनल बैंक नि दागिफां एम परम शिवम तंखा हास्ते हापांनि रां नि सेक्रेटारि रां बेडेंनि सेक्रेटारि पीके गोयल वेस्ट डीएम डॉक्टर विशाल कुमार ताय रां नायखुंनि आलायदा सचिव एबा सेक्रेटारि राखि बिसास ताय जुदा जुदा बैंक नि दागिफां संरक अफिसार रक खराजादि पुजानि सिमिनो मांपली बरंनि इनको इनॉग्रेशन रक खायमानि कक
we also launched the trade guarantee program for about 2.25 lakh crore worth due to this West Asia issue. And this is going to provide a lot of support to the small and medium enterprises in the country, including Tripura. Now you have seen today we have in both in Udaipur and Aditya, we have covered almost about 8,000 kind of beneficiaries. Here about 5,000, there about 4,000. And we distributed about 600 more credit to different segments of population. We have no fear or worries about our robustness, resilience of the bank. And the banks are doing well, and we have the risk from the software risk always is there, but the banks are always prepared, and we have always one step ahead of the threats that goes to the software. Thank you. The social security schemes are launched by Honorable Prime Minister 12 saal pehle. Now we are actually celebrating 12th year on June 8th next month. During this year, the government is able to provide this kind of social security to a large number, and most happen to be poor people who are actually in the villages and semi-urban. So that's a great achievement for the country, and also peace of mind for the large number of people. আমি ডিএফএস থেকে রাষ্ট্র ভারত সরকার পক্ষ থেকে আমরা খুবই Tripura hasteo rungni halok belakhena tolao kalakjak ngeke school hamyangnai ngeke teacher krei ngeke student krei haste hapang bainai koljak beton lag roinai master chakri khlai tonai bo borno yang sejago ngeke punishment hnei o yang ni borno ke pochim ni borno ke ayang go north rohsinai ama hai khei sarkar ni kobong ma niti yang ke school logo borok khawaria pora kaham ke pas ngia tabuk ti jorao laga taklai madhyamik norok seman khana khungba school hairogo zero mane madhyamik pas ngoni yarok tongbayu ge o hairok no yang ke quality education ni sai tongo ang ke master selai tongnai abgi chaja gya lokoro tini aba haino o chaja gya no unglai nai obke sikon school ya kos college college khulugo ni haste hapang to bolai tong chir khoi tong phiaba o college go se gobang ma teacher mane president professor no transfer khai nyai se sewit langai school book chaklai ton maikha paithak jora nai tong unglalia Biluniani Ishwar Chandra Vidyasagar Mahabidyaloy inke borni college professor history ni professor sewit langja manole tai nai manlia je agi onyo subject ni borno teacher change khaitlang mani transfer khai a jaga sa supung me akare tau botlang tong kha sung tam kha porsine hini wati jora o wati manjakha satung botung khatini to a satung ke 12 jon ada student rok lengai kalaikha hospital matlang kha fire service phai ambulance nai negrani obothung tongmaya o choba o cherei rok ni simi chobaya borni thinang ni choba college ni choba haste hapangno chaya ni lukurong bas kang phunugire mani kalaikha choba haste hapang tam khlaino o mohe cherei rok ni khairmo sia choba ni yagulo abro naslai tongjak lukurok khanai nai di khado jak cherei rok ni kok Biluniao teacher sewit langjak mani no chajage anglai belakhena tungkhla laikha Ishwar Chandra Vidyasagar Mahabidyaloyo sakhamiangai klaikha khoroksini porinai rok zoology education tai commerce bedek ni phrangnai khoroksa librarian tai non teaching staff rok sewit langjak mani yagolo replacement taisa ya khuni jorao se taisa hanyu hai history bedek ni teacher no bahanyo sewit langjak mani bai joli jaglai nyai tini khadoma pruklaikha Bilunia Ishwar Chandra Vidyasagar Mahabidyaloy boskango rungsnai rokok siljaka khorsa dolotai khoksa teacher sewit langjagi tongkha kusuk rungnai khungni simi tai borno tlangmani borla teacher refijagya arni bisingo tabuk history bedek ni teacher no setaisa sewit langnani bagai dagibong sokpai mani bai khado jaglai porinai rok puilan rungsnai rok history bedek ni teacher no sewit langya karei orno tonani sanlaikya principal ni thaniwo tai principal ni bakhaktei kok thaisabo
Kipil mung kahamman ya ngai tini phungni damsuko ni simi college ni gate do tala khasilai khatoma phuruk laikha satro hai student o satung jarao no khadoma ni phunuk laimani bai khorok sini hairang sernai rok lengi kalaikha tai kok to mani fire service ni borok tai ambulance rok phai o sak khamia klaini rok no biruni hospital tlangi thangka aboni yak olo wati phayuka pheba khadoma ni thaglia sak silai no slogan lai tongkha teacher nangnai hlai obo tai kaisa hanyo hai haste hapangni kotor mokolok laijak photok আন্দোলন ungukha rong sernai rok bakhaktoi হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের শিক্ষকের বদলির ব্যাপারে বোধহয় পুরোটা জানি না মনে হয় এটাই ফার্স্ট প্রেফারেন্স আপনাদের এখানে শিক্ষকের সংখ্যা কত আমাদের শিক্ষকের সংখ্যা প্রায় 40 নিতান্তই কম স্টুডেন্ট অনুযায়ী নিতান্তই কম খুবই প্রয়োজন প্রায় 6,000 এবার আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে আছেন যে দাঁড়িয়ে আছি ওই আন্দোলন চলছে ছাত্রদের মানে আপনাদেরকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না গেটে তালা ঢুকতে পারছেন না ঢুকতে পারছি না সেটা বলবো কলেজের কিছু দাবি নিয়ে আমরা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছি সম্মেলনে সামিল হয়েছি যেমন আমাদের সুশীল কলই স্যার হিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের একজন স্যার সুশীল কলই ওনার ট্রান্সফার অর্ডার বাতিলের দাবিতে এবং কিছুদিন পূর্বে আমাদের জুলজি এডুকেশন কমার্স ডিপার্টমেন্ট থেকে কিছু শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে তাদের কোনো রিপ্লেসমেন্ট দেওয়া হয়নি এবং একজন সিনিয়র নন টিচিং স্টাফ স্বপন বাবু ওনাকে বদলি করা হয়েছে কোনো রিপ্লেসমেন্ট পায়নি এবং একজন লাইব্রেরিয়ান একমাত্র লাইব্রেরিয়ান ছিল কলেজের ওনাকে বদলি করা হয়েছে কোনো রিপ্লেসমেন্ট পায়নি অথচ এখন বর্তমানে যিনি উচ্চশিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মন মহোদয় উনি এই কলেজের ছাত্র ছিলেন উনি বিধানসভায় বিরোধী বিধায়কদের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে ওনার এই কলেজের প্রতি একটা ইমোশন আছে তা সত্ত্বেও কিভাবে আমাদের কলেজের সাথে এই ঘটনা ঘটছে তা সত্ত্বেও কিভাবে আমাদের কলেজ থেকে বারবার টিচার্সকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং রিপ্লেসমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না তার দাবিতে আমরা আজকে এখানে জমায়েত হয়েছি যতক্ষণ না কোনো উচ্চ আধিকারিক এসে আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে সুশীল কলই স্যারের ট্রান্সফার অর্ডার বাতিল হচ্ছে আমরা ততক্ষণ এখান থেকে উঠছি না আমরা ততক্ষণ এখানে আন্দোলন চালিয়ে যাব অনির্দিষ্টকালের জন্য যতক্ষণ না কোনো আধিকারিক এসে আমাদের আশ্বাস দিচ্ছে যে আজকে সুশীল কলই স্যারের ট্রান্সফার অর্ডার বাতিল হবে ততক্ষণ আমরা এখানে আসছি আমরা এখানে বসে আছি আমরা এখান থেকে উঠছি না কলেজ gai khabani tate bukuk song nobar watui phai tongo tabuk pherang kogi tongo kothor kogi tongo hojak tongbai thai tai wati jorao tini kwangma jengjal phayo habo kwagi mano buhang kwagi mano abo hai jengjal ni yakakna bagi jengle bigraja tini kami amse rogo tongnai rok nok rakhni ba bosuk raknani dalam nok tangi sagjara tei tabuk to nok kahamse hini mandia ইনকে বফরু তামো আবো সাইমি আবগি যতন হজাক টং থাই তিনি সালসা ওয়াতি হও হও ফাইমা বাইনো মিয়া বাই তিনি ফাইকা আসুক বাইনো হা নরবই লামা কিনারনি বহাং কত কত রক বাই লামাও ক্লাই টংমাইখা গাড়ি থাंनाय সু দেরাওই টংমাইখা আবা হাই তিনি মাংপ্লি নুকজাখা অর গও খয়েরপুর থাंमानि लामा बखागो बुफां कलाइमानि बाय कसु गारि कासाबाइखा तो फानो दाति ददरक खाइ फरेस्ट डिपार्टमेंट नि बरक रक फायर सार्भिस नि बरक खाइनाय रसाइ मालाइखा लामा घन्टा काइसा हाइ नि बिसिंगो नाइनाय जे अबो हाइ मांगफ्लि जोंजाल अन जागा तांथों आबन बागि हजाक थाइनि बागिनो अ कक्ट आन्दोलन याफारमु तिनि आइसुक दामबरि हाइ जराव काइसा नबार कत फाइना बाय रानी बाजार नि गोरामारा ब्रिज नि गानाव काइसा कतर बुफां लामा कासारक मिथिंगो आव बाय आसाम आगरतला लाहार मारखंलाय सुनाय रक कासुजालि थांगो ताइ रोड ब्लक माने कक्ट माने जेरनिया साब डिविजनाल ম্যাজিস্ট্রেট সামুং টাংमानि बा ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় একটি বিশাল বড় গাছ আসাম আগরতলা রোডে মেইন রোডে পড়ে গেছে ভারী বৃষ্টি এবং বাতাসের কারণে তো ওইখানে আমাদের জিরানিয়া এসডিএম অফিসের কন্ট্রোল রুমে 24/7 ওইখানে অন ডিউটিতে থাকে তো কালকে রাত্রে আমাদের নাইট শিফটে ছিল আমাদের স্কাউটস এবং সিভিল খাপানি তাহলে বুকুক সং আনি ইয়াফাও তাবুক যে কক্তমা তঙো অ কক্তমা সানানি সিকাংতে কাইসা নরম অ ককমা সানাই নরক আগরতলাও যে জায়গা টংথাইনক টংনানি বাগিনে উসকাঙ্গো ফিয়গির জাগমানি যে ফিয়গির মানি জাগাও কেব তংনো হরসা
ba thuna ni bagi nyai rang 100 টাকা নাংনাই তাই আরো মুখে থাকতে পাইমান বাইনে আরো পাইজি পাইফাই বাইজি নি তাও বরং রিঙি দङ তুনো কেব অ্যাডভান্স বুকিং খাইম বসङ এবা আরো থাঙ্গিনাই রুম দা তং খরখনি সংহনা বাকি ককদুক নাম্বার কাইসা অংখকা 777 না 9774946 ও নাম্বার করঙै নরক বুকিং ফনা খাইমানো ইয়াংকে নরক আরো kok sahorinya room datang kho aba herok sungai nahari manota parike tabungni joran kok pandani paitha kok tuma obono bisingdu hije kok tuma mani hainyo hai chasamung manukha Kamalpur thanani police norok saiman khana uskang telembora police romjak mani khorok broi police ni officer rok obo bom haingkha রাজ্য সাথে কোনাই রক তো কাসুকে ফেন্সিল তুমনাই রক কাসুমান পরা থানাত লাংমাসে ও থানাও হিসাব রমানকে 780টা সেরেছিও তাই হাজার হাজার বোতলকে বড় খগইনাই সাইড খাই খিবকা সিসিটিভি ক্যামেরাও গাই টংখা কনস্টেবল লগবো নগৈ টংখা আজকে বখা কতর পাইথাক জরা রমজাখা বরণ তাও রিমান্ড রহরে সংপুরি জায়গায় দङ সবাই কেরংজাক আবা হাইনো হাই তিনি কমলপুর থানাও হংকাংকে নাইতুগৈ গাহামকে মালে মানজাখা Kamalpur bukhakseni Sriরামপুর নাকা পয়েন্ট নাইতুগৈ পুলিশ রক নাইতুক ফুরো গাড়িও নাইতুক খেনো 152টা প্যাকেটও 85 কেজি 800 গ্রাম সিরি মানখা পুলিশ গাড়ি নবো কাসুকা তাই খরকসা ড্রাইভার নবো কাসুকা গোबांमा সিরি কারান বড়নি তুবো জাগি টংখা তাই আবো সাবো করংজাক টং তাই বড় রিজাকনাই আবনতি তাবো চেরি টংখা কমলপুর থানানি পুলিশ তাই 24 ঘন্টানি বিশিগন বনর 3000 নাই দরবানক অনুমানিক 9টা 5 মিনিট নাগাদ আমার কাছে একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছে যে একটা গাড়ি ওয়াই সাইড থেকে কমলপুরের দিকে আসছে তো কি গাড়ি একটা মহিন্দ্রার গাড়ি একটা নাম্বার প্লেট আছে একটা নাম্বার ছিল আমাদের কাছে স্পেসিফিক তো ওই মোতাবেক ওই নাম্বারটা এবং সাসপেক্টেড যে ড্রাইভার ছিল ওর নামও আমাদের কাছে ছিল তো আমরা তথাপি বড়বাবু এবং আমাদের এসডিপি সাহেবকে ইনফরমেশন দিয়ে আমরা প্রপার যা করণীয় অফিসিয়াল কাজগুলি সেরে নিয়ে আমরা শ্রীরামপুর নাকাতে আমরা যাই এবং ওইখানে র্যান্ডমলি সার্চ করা শুরু করেছি সাসপেক্ট ভেহিকলটার জন্য তো সাডেনলি আমাদের যে ইনফরমেশন ছিল ওই মোতাবেক একটা গাড়ি আমরা রিটেন করতে পারি নাকাতে এবং যে ড্রাইভার সিটে ছিল ওর নামও যে ইনফরমেশনটা ছিল ওটার সাথে ম্যাচ করেছে তারপরে তথাপি আমরা গাড়িটা সার্চ করে টোটাল 152 প্যাকেট গাঁজা পেয়েছি যার টোটাল ওয়েট হচ্ছে 85.5 কেজি তো আর সঙ্গে একটা মোবাইল ফোন একটা ড্রাইভিং লাইসেন্স গাড়ি থেকে অন্য কোনো নাম্বার প্লেট ছিল হ্যাঁ এক্সট্রা একটা এস নাম্বারের নাম্বার আসামের গাড়ির নাম্বার প্লেট পেয়েছি আর এতটুকুই আমাদের যে রিকভারি তো এখানে ডিসিএম স্যার ছিল আইজিপি স্যার ছিল বড়বাবুর সাথে আমরা পুরো প্রসেস শেষ করে তাদেরকে থানায় নিয়ে একজনকে থানায় নিয়ে এসে এফআইআর করা হয়েছে স্পেসিফিক সেকশন ঠিক Kabar dada buksong haike jorani kok pandani bisingti norno je kok humrani rebaikha haike khana taise kubri kok no to fer ni kok kasari on baswana hambai